Perfecto. Ahora que lo tengo claro, voy a empezar de nuevo con la lista desde el principio, repitiendo los datos que ya te di en la lista anterior. Sin embargo, los datos que te proporcione después no se repetirán dentro de la misma lista. Vamos allá. 1. Phytophthora es un género de organismos unicelulares perteneciente al grupo de los omicetos, conocidos como hongos acuáticos. 2. Es un patógeno que causa enfermedades graves en plantas, especialmente en cultivos agrícolas como la papa, el tomate y las viñas. 3. Phytophthora infestans es la especie más conocida, responsable de la epidemia de tizón tardío en la papa que causó la gran hambruna irlandesa en 1845. Se propaga principalmente a través de esporas, que pueden ser transportadas por el viento, el agua o el contacto directo con las plantas infectadas. 5. Esta enfermedad se desarrolla mejor en condiciones húmedas y frías, lo que hace que sea especialmente perjudicial en climas templados. 6. Los síntomas comunes de las infecciones por Phytophthora incluyen manchas oscuras en las hojas, marchitez, podredumbre de raíces y caída prematura de frutas. La Phytophthora puede sobrevivir en el suelo durante varios años, lo que dificulta su erradicación en áreas infectadas. Los fungicidas pueden controlar parcialmente la propagación, pero no eliminan completamente el patógeno, lo que requiere de un manejo integrado. 9. Las prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, la eliminación de restos vegetales infectados y el uso de variedades resistentes son esenciales para el control de la Phytophthora. Algunas especies de Phytophthora son conocidas por atacar a árboles frutales y ornamentales, como el aguacate, el durazno y el laurel. Ahora te doy la traducción al français. 1. Phytophthora est un genre d'organisme unicellulaire appartenant au groupe des oomycètes, connu sous le nom de champignons aquatiques. C'est un pathogène qui provoque de graves maladies chez les plantes, en particulier dans les cultures agricoles telles que la pomme de terre, la tomate et la vigne. 3. Phytophthora infestans est l'espèce la plus connue, responsable de l'épidémie de mildiou de la pomme de terre qui a causé la grande famine irlandaise en 1845. 4. Elle se propage principalement par des spores qui peuvent être transportés par le vent, l'eau ou le contact direct avec les plantes infectées. Cette maladie se développe mieux dans des conditions humides et froides, ce qui la rend particulièrement nuisible dans les climats tempérés. Les symptômes courants des infections par Phytophthora comprennent des taches sombres sur les feuilles, le flétrissement, la pourriture des racines et la chute prématurée des fruits. 7. Phytophthora peut survivre dans le sol pendant plusieurs années, ce qui rend son éradication difficile dans les zones infectées. Les fongicides peuvent contrôler partiellement sa propagation, mais ne suppriment pas complètement le pathogène, ce qui nécessite une gestion intégrée. 9. Les pratiques agricoles, telles que la rotation des cultures, l'élimination des débris végétaux infectés et l'utilisation de variétés résistantes sont essentielles pour le contrôle de Phytophthora. Certaines espèces de Phytophthora sont connues pour attaquer les arbres fruitiers et ornementaux, comme l'avocat, la pêche et le laurier. Ahora que hemos comenzado correctamente, si necesitas más datos o continuar con la lista, avísame y seguiré con la numeración. Maintenant que nous avons bien commencé, si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le moi savoir et je poursuivrai la numérotation. Por supuesto, aquí continúa la lista desde el número 11. Phytophthora puede afectar tanto a plantas terrestres como acuáticas, lo que le permite tener un amplio rango de hospedadores. 12. La especie Phytophthora ramorum es responsable del síndrome de la muerte repentina de los robles que ha afectado a bosques en California y Europa. La Phytophthora puede causar graves daños en la producción de frutos, lo que afecta directamente la economía de los agricultores. El control de Phytophthora en cultivos de gran escala requiere un enfoque multidisciplinario que combine estrategias químicas, biológicas y culturales. En algunas regiones, los agricultores implementan cultivos trampa para reducir la propagación de Phytophthora al capturar las esporas en cultivos no susceptibles. En los últimos años,
Se han hecho investigaciones para mejorar el diagnóstico temprano de las infecciones por Phytophthora, utilizando tecnologías como la PCR y la secuenciación de ADN. 17. Phytophthora puede afectar a las plantas en todas sus etapas de desarrollo, desde la germinación hasta la madurez, causando pérdidas antes de la cosecha. Algunas especies de Phytophthora son conocidas por atacar a árboles frutales y ornamentales, como el aguacate, el durazno y el laurel. Phytophthora sojae es la especie responsable de la podredumbre de la raíz de la soja, uno de los problemas más importantes en la producción de soja. El cambio climático puede aumentar la incidencia de Phytophthora, ya que las condiciones más cálidas y húmedas favorecen su desarrollo y propagación. Aquí tienes la traducción al francés. Phytophthora peut affecter à la fois les plantes terrestres et aquatiques, ce qui lui permet d'avoir un large éventail d'hôtes. 12. L'espèce Phytophthora ramorum est responsable du syndrome de la mort subite des chênes, qui a affecté les forêts en Californie et en Europe. 13. Phytophthora peut causer des dommages importants à la production de fruits, ce qui affecte directement l'économie des agriculteurs. Le contrôle de Phytophthora dans les cultures à grande échelle nécessite une approche multidisciplinaire, combinant des stratégies chimiques, biologiques et culturelles. Dans certaines régions, les agriculteurs utilisent des cultures pièges pour réduire la propagation de Phytophthora en capturant les spores sur des cultures non sensibles. Ces dernières années, des recherches ont été menées pour améliorer le diagnostic précoce des infections par Phytophthora en utilisant des technologies telles que la PCR et le séquençage de l'ADN. Phytophthora peut affecter les plantes à tous les stades de leur développement, de la germination à la maturité, entraînant des pertes avant la récolte. Certaines espèces de Phytophthora sont connues pour attaquer les arbres fruitiers et ornementaux, comme l'avocat, la pêche et le laurier. Phytophthora sojae est l'espèce responsable de la pourriture des racines du soja, l'un des problèmes les plus importants dans la production de soja. Le changement climatique peut augmenter l'incidence de Phytophthora, car les conditions plus chaudes et humides favorisent son développement et sa propagation. Ahora que hemos seguido correctamente la numeración, si necesitas más datos o continuar con la lista, solo dímelo. Maintenant que nous avons bien suivi la numérotation, si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, dis-le-moi simplement. Por supuesto, aquí continúa la lista desde el número 21. 21. Los efectos de la Phytophthora pueden ser devastadores para los cultivos comerciales, lo que provoca importantes pérdidas económicas a nivel global. 22. Phytophthora es capaz de formar estructuras llamadas esporangios que liberan nuevas esporas, las cuales pueden infectar otras plantas cercanas. Algunos métodos de control biológico, como el uso de microorganismos antagonistas, han mostrado cierto éxito en la reducción de la propagación de Phytophthora. Las esporas de Phytophthora pueden ser muy resistentes y sobrevivir en condiciones de sequedad durante periodos prolongados. El monitoreo constante de los cultivos afectados por Phytophthora es fundamental para detectar rápidamente las infecciones y evitar su expansión. La inoculación artificial de Phytophthora en las plantas se utiliza como herramienta de investigación para estudiar la enfermedad y su resistencia. En el caso de los viñedos, el manejo de la Phytophthora se realiza con aplicaciones regulares de fungicidas y una adecuada gestión del agua para prevenir la propagación. El uso de variedades resistentes de cultivos de papa y tomate ha sido una estrategia efectiva para controlar los brotes de Phytophthora. Phytophthora también afecta a plantas ornamentales, lo que puede llevar a pérdidas económicas no solo en agricultura, sino también en la industria de paisajismo y jardinería. Los estudios genéticos continúan para identificar las variantes de Phytophthora más virulentas y desarrollar soluciones de control más eficaces. Aquí tienes la traducción al francés. Les effets de Phytophthora peuvent être dévastateurs pour les cultures commerciales, entraînant
des pertes économiques importantes à l'échelle mondiale. Phytophthora est capable de former des structures appelées sporangia, qui libèrent de nouvelles spores, lesquelles peuvent infecter d'autres plantes proches. Certaines méthodes de contrôle biologique, comme l'utilisation de micro-organismes antagonistes, ont montré un certain succès dans la réduction de la propagation de Phytophthora. Les spores de Phytophthora peuvent être très résistantes et survivre dans des conditions de sécheresse pendant des périodes prolongées. 25. La surveillance constante des cultures affectées par Phytophthora est essentielle pour détecter rapidement les infections et éviter leur propagation. L'inoculation artificielle de Phytophthora sur les plantes est utilisée comme outil de recherche pour étudier la maladie et sa résistance. 27. Dans le cas des vignobles, la gestion de Phytophthora se fait par des applications régulières de fongicides et une gestion adéquate de l'eau pour prévenir la propagation. L'utilisation de variétés résistantes des cultures de pommes de terre et de tomates a été une stratégie efficace pour contrôler les épidémies de Phytophthora. Phytophthora affecte également les plantes ornementales, ce qui peut entraîner des pertes économiques non seulement en agriculture, mais aussi dans l'industrie de l'aménagement paysager et de l'horticulture. Les études génétiques continuent pour identifier les variantes de Phytophthora les plus virulentes et développer des solutions de contrôle plus efficaces. Si necesitas más información o continuar con la lista, no dudes en decírmelo. Si tu as besoin de plus d'informations ou de continuer la liste, n'hésite pas à me le faire savoir. Con gusto, aquí continúa la lista desde el número 31. 31. Los investigadores están buscando nuevas alternativas de control que sean menos dependientes de los productos químicos, como el uso de fertilizantes orgánicos que fortalezcan la resistencia de las plantas. Tretophtha tiene una gran capacidad de mutación, lo que hace que se desarrolle resistencia rápidamente a los tratamientos existentes. En algunas regiones, el control de la fitóctora en árboles frutales ha sido implementado mediante el uso de barreras físicas para prevenir la entrada de esporas. Las esporas de Phytophthora pueden permanecer viables en el suelo durante más de un año, lo que facilita la reinfección en las siguientes temporadas de cultivo. 35. El uso de cultivos de cobertura en el suelo puede ayudar a reducir la propagación de Phytophthora al reducir la cantidad de esporas en el ambiente. 36. Los métodos de control de Phytophthora incluyen la desinfección del equipo agrícola entre cultivos para evitar la propagación del patógeno. Se han identificado genes de resistencia en algunas variedades de plantas que pueden ser utilizadas en programas de mejoramiento genético para combatir la Phytophthora. Las temperaturas superiores a 30 grados Celsius pueden limitar el desarrollo de Phytophthora, pero aún así, el control efectivo depende de factores adicionales como la humedad. 39. Los investigadores están evaluando el uso de nanomateriales para mejorar la efectividad de los tratamientos contra Phytophthora, con el objetivo de reducir el uso de pesticidas. En algunos ecosistemas naturales, Phytophthora juega un papel en la descomposición de materia orgánica, aunque sus efectos son más conocidos por su capacidad de dañar cultivos. Aquí tienes la traducción al français. Les chercheurs recherchent de nouvelles alternatives de contrôle moins dépendantes des produits chimiques, comme l'utilisation d'engrais organiques qui renforcent la résistance des plantes. Phytophthora a une grande capacité de mutation, ce qui fait qu'elle développe rapidement une résistance aux traitements existants. 33. Dans certaines régions, le contrôle de Phytophthora sur les arbres fruitiers a été mis en œuvre par l'utilisation de barrières physiques pour prévenir l'entrée des spores. Les spores de Phytophthora peuvent rester viables dans le sol pendant plus d'un an, facilitant la réinfection lors des saisons suivantes de culture. L'utilisation de cultures de couverture dans le sol peut aider à réduire la propagation de Phytophthora en réduisant la quantité de spores dans l'environnement.
Les méthodes de contrôle de Phytophthora comprennent la désinfection du matériel agricole entre les cultures pour éviter la propagation du pathogène. 37. Des gènes de résistance ont été identifiés dans certaines variétés de plantes qui peuvent être utilisées dans les programmes de sélection génétique pour lutter contre Phytophthora. 38. Les températures supérieures à 30 degrés peuvent limiter le développement de Phytophthora, mais un contrôle efficace dépend également d'autres facteurs tels que l'humidité. Les chercheurs évaluent l'utilisation de nanomatériaux pour améliorer l'efficacité des traitements contre Phytophthora dans le but de réduire l'utilisation de pesticides. 40. Dans certains écosystèmes naturels, Phytophthora joue un rôle dans la décomposition de la matière organique, bien que ses effets soient plus connus pour sa capacité à endommager les cultures. Si necesitas más datos o continuar, solo dímelo y seguiré con la numeración. Si tu as besoin de plus de données ou de continuer, fais-le-moi savoir et je poursuivrai la numérotation. Por supuesto, aquí continúa la lista desde el número 41. 41. Los estudios sobre el comportamiento genético de Phytophthora están ayudando a comprender cómo las diferentes especies se adaptan a diversos ambientes y hospedadores. 42. El uso de drones en la agricultura ha permitido monitorear las áreas afectadas por Phytophthora, lo que facilita el control y la detección temprana. Phytophthora puede infectar diversas partes de las plantas, incluyendo raíces, tallos, hojas y frutos, lo que hace que su manejo sea aún más complejo. Las técnicas de bioinformática están ayudando a identificar las cepas más virulentas de Phytophthora, lo que facilita el desarrollo de tratamientos específicos. En algunos casos, la Phytophthora ha sido utilizada como un modelo para estudiar la biología de otros patógenos, debido a su complejidad y diversidad de hospedadores. 46. Se están investigando tratamientos basados en compuestos naturales, como extractos de plantas, para controlar Phytophthora sin dañar el medio ambiente. 47. El cambio de prácticas agrícolas, como la reducción de la densidad de plantación y la mejora del drenaje, puede ayudar a prevenir el ataque de Phytophthora en áreas susceptibles. Phytophthora afecta también a las especies vegetales en ambientes naturales, como bosques y humedales, lo que pone en riesgo la biodiversidad local. En la industria vinícola, el control de Phytophthora es crucial para mantener la calidad y la producción de vinos, especialmente en regiones propensas a la enfermedad. Los modelos predictivos basados en el clima están siendo desarrollados para anticipar los brotes de Phytophthora y permitir a los agricultores tomar medidas preventivas más efectivas. Aquí tienes la traducción al francés. Les études sur le comportement génétique de Phytophthora aident à comprendre comment les différentes espèces s'adaptent à divers environnements et hôtes. L'utilisation de drones en agriculture a permis de surveiller les zones affectées par Phytophthora, ce qui facilite le contrôle et la détection précoce. 43 Phytophthora peut infecter diverses parties des plantes, y compris les racines, les tiges, les feuilles et les fruits, ce qui rend sa gestion encore plus complexe. Les techniques de bioinformatique aident à identifier les souches les plus virulentes de Phytophthora, ce qui facilite le développement de traitements spécifiques. 45. Dans certains cas, Phytophthora a été utilisé comme modèle pour étudier la biologie d'autres pathogènes, en raison de sa complexité et de la diversité de ses hôtes. Des traitements basés sur des composés naturels, tels que des extraits de plantes, sont en cours d'investigation pour contrôler Phytophthora, sans endommager l'environnement. Le changement des pratiques agricoles, comme la réduction de la densité de plantation et l'amélioration du drainage, peut aider à prévenir l'attaque de Phytophthora dans les zones sensibles. 48. Phytophthora affecte également les espèces végétales dans les environnements naturels, comme les forêts et les zones humides, mettant en danger la biodiversité locale. Dans l'industrie viticole, le contrôle de Phytophthora est crucial pour maintenir la qualité et la production de vin, en particulier dans les régions sensibles à la maladie. 50.
Des modèles prédictifs basés sur le climat sont en cours de développement pour anticiper les épidémies de Phytophthora et permettre aux agriculteurs de prendre des mesures préventives plus efficaces. Si necesitas más datos o continuar con la lista, por favor avísame. Si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le-moi savoir. Claro, aquí continúa la lista desde el número 51. La resistencia genética a Phytophthora se está utilizando cada vez más en los programas de mejoramiento de cultivos para reducir la dependencia de los productos químicos. 52. Los cultivos de plantas resistentes a Phytophthora se están promoviendo como una solución sostenible a largo plazo para el control de la enfermedad. El estudio de la interacción entre Phytophthora y otras enfermedades de plantas ayuda a los científicos a entender cómo se propagan los patógenos en sistemas agrícolas complejos. 54. Las enfermedades causadas por Phytophthora pueden reducir la calidad de los cultivos, lo que afecta la apariencia, el sabor y la durabilidad de los productos alimenticios. Phytophthora puede ser controlada en invernaderos mediante el uso de tecnologías de cultivo controlado, como la regulación de temperatura y humedad. 56. Se están desarrollando métodos de control biológico utilizando bacterias y hongos que atacan específicamente Phytophthora, sin dañar a las plantas o al medio ambiente. En áreas donde la Phytophthora es un problema recurrente, se están promoviendo prácticas agrícolas como la fumigación del suelo para reducir la carga del patógeno. La Phytophthora puede afectar gravemente las plantas jóvenes, lo que puede detener el crecimiento y desarrollo de cultivos importantes como el maíz y la soja. Las esporas de Phytophthora se pueden dispersar rápidamente a través de sistemas de riego por aspersión, lo que facilita su propagación en grandes áreas agrícolas. La adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la robótica está ayudando en el monitoreo y control de Phytophthora en campos agrícolas a gran escala. Aquí tienes la traducción al francés. La résistance génétique à Phytophthora est de plus en plus utilisée dans les programmes de sélection des cultures pour réduire la dépendance aux produits chimiques. Les cultures de plantes résistantes à Phytophthora sont promues comme une solution durable à long terme pour le contrôle de la maladie. 53. L'étude de l'interaction entre Phytophthora et d'autres maladies des plantes aide les scientifiques à comprendre comment les pathogènes se propagent dans des systèmes agricoles complexes. 54. Les maladies causées par Phytophthora peuvent réduire la qualité des cultures, affectant l'apparence, le goût et la durabilité des produits alimentaires. 55. Phytophthora peut être contrôlée dans les serres en utilisant des technologies de culture contrôlées, telles que la régulation de la température et de l'humidité. Des méthodes de contrôle biologique sont en cours de développement en utilisant des bactéries et des champignons qui attaquent spécifiquement Phytophthora sans endommager les plantes ou l'environnement. Dans les zones où Phytophthora est un problème récurrent, des pratiques agricoles telles que la fumigation du sol sont encouragées pour réduire la charge du pathogène. Phytophthora peut affecter gravement les jeunes plants, ce qui peut arrêter la croissance et le développement de cultures importantes comme le maïs et le soja. Les spores de Phytophthora peuvent se propager rapidement par les systèmes d'irrigation par aspersion, facilitant leur propagation dans de grandes zones agricoles. 60. L'adoption de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et la robotique aide à la surveillance et au contrôle de Phytophthora dans les champs agricoles à grande échelle. Si necesitas más datos o continuar con la lista, no dudes en decírmelo. Si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, n'hésite pas à me le faire savoir.
Con gusto, aquí continúa la lista desde el número 61. Los investigadores están probando diferentes métodos de control biológico basados en la competencia entre microorganismos para frenar el crecimiento de Phytophthora. La práctica de rotación de cultivos también ayuda a reducir la incidencia de Phytophthora, ya que interrumpe su ciclo de vida al cambiar las especies vegetales en el terreno. En algunas zonas afectadas por Phytophthora, se utilizan tratamientos térmicos del suelo, como el calor solar, para reducir la cantidad de patógenos presentes. 64. La utilización de productos biológicos como los extractos de algas marinas ha mostrado potencial para aumentar la resistencia de las plantas frente a Phytophthora. 65. El monitoreo de la salud del suelo es clave en el manejo de Phytophthora, ya que un suelo mal drenado y con exceso de humedad favorece la propagación del patógeno. Algunas variedades de plantas de flores y arbustos ornamentales han sido genéticamente modificadas para resistir las infecciones por Phytophthora. 67. El uso de Phytophthora como modelo de patógeno permite el desarrollo de nuevas tecnologías para detectar y tratar otras enfermedades de plantas. Las investigaciones en las interacciones entre Phytophthora y los nutrientes del suelo están revelando cómo la fertilización afecta su crecimiento y propagación. 69. La reforestación con especies resistentes a Phytophthora es una estrategia a largo plazo para restaurar ecosistemas naturales dañados por la enfermedad. En algunos países, los gobiernos están implementando políticas de control de Phytophthora para evitar la propagación de la enfermedad entre diferentes regiones agrícolas. Aquí tienes la traducción al francés. Les chercheurs testent différentes méthodes de contrôle biologique basées sur la compétition entre micro-organismes pour freiner la croissance de Phytophthora. La pratique de la rotation des cultures aide également à réduire l'incidence de Phytophthora, car elle interrompt son cycle de vie en changeant les espèces végétales dans le sol. 63. Dans certaines zones affectées par Phytophthora, des traitements thermiques du sol, comme la chaleur solaire, sont utilisés pour réduire la quantité de pathogènes présents. L'utilisation de produits biologiques comme les extraits d'algues marines a montré un potentiel pour augmenter la résistance des plantes face à Phytophthora. 65. La surveillance de la santé du sol est essentielle dans la gestion de Phytophthora, car un sol mal drainé et trop humide favorise la propagation du pathogène. 66. Certaines variétés de plantes à fleurs et d'arbustes ornementaux ont été génétiquement modifiées pour résister aux infections par Phytophthora. 67. L'utilisation de Phytophthora comme modèle de pathogène permet le développement de nouvelles technologies pour détecter et traiter d'autres maladies des plantes. 68. Les recherches sur les interactions entre Phytophthora et les nutriments du sol révèle comment la fertilisation affecte sa croissance et sa propagation. 69. La reforestation avec des espèces résistantes à Phytophthora est une stratégie à long terme pour restaurer les écosystèmes naturels endommagés par la maladie. Dans certains pays, les gouvernements mettent en place des politiques de contrôle de Phytophthora pour éviter la propagation de la maladie entre différentes régions agricoles. Si necesitas datos o continuar con la lista, avísame. Si tu has besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le moi savoir. Claro, aquí continúa la lista desde el número 71. 71. La aplicación de fungicidas sistémicos es una de las estrategias más utilizadas para controlar Phytophthora, aunque su eficacia depende de factores como la dosificación y el momento de aplicación. Las investigaciones están explorando la posibilidad de utilizar tratamientos con ultrasonido para desactivar las esporas de Phytophthora y evitar que se propaguen. En los invernaderos, los sistemas de ventilación adecuados y la reducción de la humedad ambiental son clave para controlar la propagación Phytophthora. El uso de trampas para esporas de Phytophthora en el aire permite monitorear la presencia del patógeno y actuar preventivamente.
Los métodos de control de Phytophthora en bosques incluyen la mejora del drenaje natural del suelo y la eliminación de restos de plantas infectadas. 76. En algunas regiones, la fitóctora ha afectado gravemente la producción de cacao, lo que ha obligado a los agricultores a implementar técnicas de control más rigurosas. Las especies de fitóftora son patógenos de transmisión global, por lo que el comercio internacional de plantas puede facilitar su propagación. 78. Las variaciones de temperatura y humedad relacionadas con el cambio climático están alterando la distribución de fitóftora, permitiendo su expansión en nuevas áreas. Las plantas infectadas con fitóftora pueden mostrar síntomas como marchitez, decoloración de las hojas y podredumbre de las raíces, lo que hace que la detección temprana sea fundamental. En algunos ecosistemas acuáticos, Phytophthora ha afectado gravemente a las plantas acuáticas, alterando los hábitats y la biodiversidad local. Aquí tienes la traducción al francés. L'application de fongicides systémiques est l'une des stratégies les plus utilisées pour contrôler Phytophthora. Bien que son efficacité dépende de facteurs tels que la dose et le moment de l'application. Les recherches explorent la possibilité d'utiliser des traitements par ultrasons pour désactiver les spores de Phytophthora et éviter leur propagation. Dans les serres, des systèmes de ventilation appropriés et la réduction de l'humidité ambiante sont essentiels pour contrôler la propagation de Phytophthora. L'utilisation de pièges pour les spores de Phytophthora dans l'air permet de surveiller la présence du pathogène et d'agir préventivement. 75. Les méthodes de contrôle de Phytophthora dans les forêts comprennent l'amélioration du drainage naturel du sol et l'élimination des débris de plantes infectées. Dans certaines régions, Phytophthora a gravement affecté la production de cacao, obligeant les agriculteurs à mettre en œuvre des techniques de contrôle plus strictes. 67. Les espèces de Phytophthora sont des pathogènes à transmission mondiale, de sorte que le commerce international de plantes peut faciliter leur propagation. Les variations de température et d'humidité liées au changement climatique modifient la distribution de Phytophthora, permettant son expansion dans de nouvelles zones. Les plantes infectées par Phytophthora peuvent montrer des symptômes tels que la flétrissure, la décoloration des feuilles et la pourriture des racines, ce qui rend la détection précoce essentielle. 80. Dans certains écosystèmes aquatiques, Phytophthora a gravement affecté les plantes aquatiques, altérant les habitats et la biodiversité locale. Si necesitas más datos o continuar con la lista, avísame. Si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le-moi savoir. Por supuesto, aquí continúa la lista desde el número 81. Los programas de monitoreo continuo de Phytophthora en áreas de cultivo de alto riesgo han demostrado ser efectivos para reducir la propagación del patógeno. El uso de cultivos intercalados con plantas que son resistentes a Phytophthora puede ayudar a reducir la presión sobre las plantas más susceptibles. El manejo integrado de plagas, que combina prácticas culturales, biológicas y químicas, es una estrategia clave para controlar Phytophthora en cultivos comerciales. 84. Las variedades de patatas resistentes a Phytophthora son una de las áreas más investigadas, debido a la gran importancia económica de este cultivo. La propagación de Phytophthora en áreas húmedas y templadas es más frecuente, debido a las condiciones climáticas favorables para su desarrollo. 86. Los agricultores están utilizando sistemas de riego por goteo en lugar de aspersión para evitar la dispersión de las esporas de Phytophthora a través del agua. La resistencia a Phytophthora en algunas especies vegetales se ha encontrado asociada con la presencia de compuestos antimicrobianos en sus tejidos. Los investigadores están explorando el uso de microbios del suelo que puedan competir con Phytophthora y reducir su capacidad de infección en las plantas. La evaluación de las cepas de Phytophthora en diferentes regiones ayuda a identificar las características específicas de cada cepa y adaptar las estrategias de manejo.
El uso de cultivos transgénicos resistentes a Phytophthora está siendo evaluado en algunos lugares, pero la aceptación pública y la regulación son factores a considerar. Aquí tienes la traducción al français. 4. Les programmes de surveillance continue de Phytophthora dans les zones de culture à haut risque se sont révélés efficaces pour réduire la propagation du pathogène. L'utilisation de cultures intercalaires avec des plantes résistantes à Phytophthora peut aider à réduire la pression sur les plantes les plus sensibles. 4.33. La gestion intégrée des ravageurs, qui combine des pratiques culturelles, biologiques et chimiques, est une stratégie clé pour contrôler Phytophthora dans les cultures commerciales. 84. Les variétés de pommes de terre résistantes à Phytophthora sont l'un des domaines les plus recherchés, en raison de l'importance économique de cette culture. La propagation de Phytophthora dans les zones humides et tempérées est plus fréquente, en raison des conditions climatiques favorables à son développement. 86. Les agriculteurs utilisent des systèmes d'irrigation goutte à goutte, plutôt que des aspersions, pour éviter la dispersion des spores de Phytophthora par l'eau. La résistance à Phytophthora chez certaines espèces végétales est associée à la présence de composés antimicrobiens dans leurs tissus. 88. Les chercheurs explorent l'utilisation de micro-organismes du sol qui peuvent rivaliser avec Phytophthora et réduire sa capacité d'infection des plantes. L'évaluation des souches de Phytophthora dans différentes régions aide à identifier les caractéristiques spécifiques de chaque souche et à adapter les stratégies de gestion. L'utilisation de cultures génétiquement modifiées résistantes à Phytophthora est évaluée dans certaines régions, mais l'acceptation publique et la réglementation sont des facteurs à prendre en compte. Si necesitas más datos o continuar con la lista, avísame. Si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le-moi savoir. Por supuesto, aquí continúa la lista desde el número 91. 91. En regiones tropicales, el control de Phytophthora es especialmente desafiante debido a las altas temperaturas y la humedad constante, que favorecen el desarrollo del patógeno. Los expertos en fitopatología están analizando cómo los genes de Phytophthora pueden estar involucrados en la resistencia de las plantas a la infección. Algunos agricultores están empleando técnicas de desinfección del suelo con vapor como una medida para reducir la presencia de Phytophthora en el suelo antes de la siembra. El monitoreo del agua de riego y la calidad del agua es esencial para evitar la dispersión de esporas de Phytophthora entre los cultivos. En muchos sistemas agrícolas, el uso de Phytophthora como modelo para investigar otras enfermedades de plantas ha permitido hacer avances en la biotecnología agrícola. 96. La variabilidad genética de Phytophthora contribuye a su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas condiciones ambientales y resistir tratamientos previos. 97. Las especies invasoras de Phytophthora pueden alterar los ecosistemas naturales, afectando a la flora nativa y a las especies animales que dependen de ella. Los tratamientos basados en nanopartículas están siendo investigados como una posible forma de controlar Phytophthora debido a su capacidad para atacar las células del patógeno de manera más precisa. Las políticas de control internacional, como las regulaciones fitosanitarias, son cruciales para prevenir la propagación de Phytophthora entre diferentes países y continentes. 100. Los estudios sobre las interacciones entre Phytophthora y las raíces de las plantas están ayudando a mejorar las técnicas de prevención y tratamiento de la infección. Aquí tienes la traducción al francés. Dans les régions tropicales, le contrôle de Phytophthora est particulièrement difficile en raison des températures élevées et de l'humidité constante qui favorisent le développement du pathogène. 92. Les experts en phytopathologie analysent comment les gènes de Phytophthora peuvent être impliqués dans la résistance des plantes à l'infection.
Certains agriculteurs utilisent des techniques de désinfection du sol par vapeur comme mesure pour réduire la présence de Phytophthora dans le sol avant la plantation. Car la surveillance de l'eau d'irrigation et de la qualité de l'eau est essentielle pour éviter la dispersion des spores de Phytophthora entre les cultures. 91, de nombreux systèmes agricoles, l'utilisation de Phytophthora comme modèle pour étudier d'autres maladies des plantes a permis des avancées en biotechnologie agricole. 96. La variabilité génétique de Phytophthora contribue à sa capacité à s'adapter rapidement à de nouvelles conditions environnementales et à résister aux traitements antérieurs. Les espèces envahissantes de Phytophthora peuvent perturber les écosystèmes naturels, affectant la flore indigène et les espèces animales qui en dépendent. Les traitements à base de nanoparticules sont en cours d'étude comme une méthode possible pour contrôler Phytophthora, en raison de leur capacité à attaquer les cellules du pathogène de manière plus précise. 89. Les politiques de contrôle international, telles que les réglementations phytosanitaires, sont cruciales pour prévenir la propagation de Phytophthora entre les différents pays et continents. 100. Les études sur les interactions entre Phytophthora et les racines des plantes aident à améliorer les techniques de prévention et de traitement de l'infection. Si necesitas más datos o continuar con la lista, avísame. Si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le-moi savoir. Por supuesto, aquí continúa la lista con datos técnicos para combatir e identificar Phytophthora, comenzando desde el número 101. 101. El uso de kits de diagnóstico basados en PCR, reacción en cadena de la polimerasa, permite identificar con precisión las especies de Phytophthora en muestras de plantas o suelos. 102. La termoterapia, que consiste en tratar el suelo o las plantas con calor para matar a los patógenos, es una técnica eficaz para reducir la cantidad de Phytophthora presente en las raíces. 103. Los sistemas de monitoreo de humedad en el suelo son esenciales para prevenir condiciones que favorezcan la proliferación de Phytophthora, ya que la humedad excesiva facilita su crecimiento. La ingeniería genética de plantas para introducir genes específicos que codifiquen proteínas antimicrobianas puede aumentar la resistencia de las plantas a Phytophthora. 105. La utilización de biofumigantes, como las plantas de mostaza, que liberan compuestos naturales capaces de inhibir el crecimiento de Phytophthora, está ganando aceptación como alternativa a los fumos químicos. El uso de sensores de imágenes térmicas puede ayudar a detectar síntomas tempranos de infección por Phytophthora, ya que las plantas infectadas suelen mostrar un cambio en su temperatura superficial. 107. El monitoreo de los niveles de esporas en el aire mediante trampas específicas puede proporcionar alertas tempranas para los agricultores, permitiéndoles tomar medidas preventivas. La aplicación de biopesticidas basados en microorganismos antagonistas, como ciertas especies de Trichoderma y Bacillus, ha demostrado ser eficaz para combatir la propagación de Phytophthora en cultivos. 109. El análisis genético de las cepas de Phytophthora ayuda a determinar su virulencia y adaptar las estrategias de control a las características específicas de cada cepa. La adopción de técnicas de agricultura de precisión, como la utilización de drones para detectar áreas infectadas, permite un tratamiento localizado y eficiente de Phytophthora en grandes campos. Aquí tienes la traducción al francés. Según l'utilisation de kits de diagnostic basés sur la PCR, réaction en chaîne par polymérase, permet d'identifier précisément les espèces de Phytophthora dans des échantillons de plantes ou de sol. La thermothérapie, qui consiste à traiter le sol ou les plantes avec de la chaleur pour tuer les pathogènes, est une technique efficace pour réduire la quantité de Phytophthora présente dans les racines. 103. Les systèmes de surveillance de l'humidité du sol sont essentiels pour prévenir les conditions favorisant la prolifération de Phytophthora, car l'humidité excessive facilite sa croissance.
L'ingénierie génétique des plantes pour introduire des gènes spécifiques codant des protéines antimicrobiennes peut augmenter la résistance des plantes à Phytophthora. 105. L'utilisation de biofumigants, comme les plantes de moutarde, qui libèrent des composés naturels capables d'inhiber la croissance de Phytophthora, gagne en popularité comme alternative aux fumées chimiques. L'utilisation de capteurs d'images thermiques peut aider à détecter les symptômes précoces d'infection par Phytophthora, car les plantes infectées montrent souvent un changement de leur température superficielle. 107. La surveillance des niveaux de spores dans l'air à l'aide de pièges spécifiques peut fournir des alertes précoces aux agriculteurs, leur permettant de prendre des mesures préventives. L'application de biopesticides basés sur des micro-organismes antagonistes, tels que certaines espèces de Trichoderma et Bacillus, a montré son efficacité pour combattre la propagation de Phytophthora dans les cultures. 109. L'analyse génétique des souches de Phytophthora aide à déterminer leur virulence et à adapter les stratégies de contrôle aux caractéristiques spécifiques de chaque souche. L'adoption de techniques d'agriculture de précision, telles que l'utilisation de drones pour détecter les zones infectées, permet un traitement localisé et efficace de Phytophthora dans de grands champs. Si necesitas más datos o continuar con la lista, avísame. Si tu as besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le moi savoir. Aquí continúa la lista con datos técnicos para combatir e identificar Phytophthora, comenzando desde el número 111. 111. La implementación de cultivos de cobertura, como trébol o alfalfa, ayuda a reducir la proliferación de Phytophthora al mejorar la estructura del suelo y promover la biodiversidad microbiana. 102. Las pruebas de susceptibilidad de las plantas a Phytophthora mediante cultivos in vitro permiten identificar variedades resistentes y susceptibles antes de ser plantadas en campo. 113. Los fungicidas naturales, como los derivados de aceites esenciales de plantas, están siendo evaluados para controlar Phytophthora con menor impacto ambiental. Los sistemas de monitoreo de la salud de las raíces, como el uso de sondas para medir la actividad metabólica en las plantas, son útiles para detectar infecciones incipientes de Phytophthora. 115. El uso de modelos matemáticos y simulaciones de propagación de Phytophthora ayuda a predecir la expansión del patógeno en diferentes condiciones climáticas y de cultivo. Los métodos de análisis espectroscópico, como la espectroscopía de reflectancia, se están utilizando para identificar infecciones por Phytophthora en tiempo real durante el crecimiento de las plantas. 117. Las prácticas de manejo de riego por goteo que minimizan el contacto directo del agua con el follaje reducen las posibilidades de que las esporas de Phytophthora se dispersen. Los estudios sobre la interacción entre Phytophthora y las comunidades microbianas del suelo muestran cómo ciertos microorganismos pueden actuar como inhibidores naturales del patógeno. 119. La identificación de Phytophthora también se está facilitando mediante técnicas de secuenciación de ADN, que permiten identificar incluso cepas poco comunes del patógeno. El uso de desinfectantes como el hipoclorito de sodio en las herramientas y equipos agrícolas ayuda a prevenir la propagación de Phytophthora de un campo a otro. Aquí tienes la traducción al francés. 111. La mise en place de cultures de couverture, telles que le trèfle ou la luzerne, aide à réduire la prolifération de Phytophthora en améliorant la structure du sol et en favorisant la biodiversité microbienne. Les tests de susceptibilité des plantes à Phytophthora par des cultures in vitro permettent d'identifier les variétés résistantes et sensibles avant qu'elles ne soient plantées sur le terrain. Les fongicides naturels, tels que ceux dérivés des huiles essentielles de plantes, sont évalués pour contrôler Phytophthora avec un impact environnemental réduit. Les systèmes de surveillance de la santé des racines, tels que l'utilisation de sondes pour mesurer l'activité métabolique des plantes, sont utiles pour détecter les infections débutantes de Phytophthora.
115. L'utilisation de modèles mathématiques et de simulations de propagation de Phytophthora aide à prédire l'expansion du pathogène dans différentes conditions climatiques et agricoles. Les méthodes d'analyse spectroscopique, comme la spectroscopie de réflectance, sont utilisées pour identifier les infections par Phytophthora en temps réel pendant la croissance des plantes. 117. Les pratiques de gestion de l'irrigation goutte à goutte, qui minimisent le contact direct de l'eau avec le feuillage, réduisent les possibilités de dispersion des spores de Phytophthora. Les études sur l'interaction entre Phytophthora et les communautés microbiennes du sol montrent comment certains micro-organismes peuvent agir comme inhibiteurs naturels du pathogène. 119. L'identification de Phytophthora est également facilitée par des techniques de séquençage de l'ADN qui permettent d'identifier même les souches rares du pathogène. L'utilisation de désinfectants tels que l'hypochlorite de sodium sur les outils et équipements agricoles aide à prévenir la propagation de Phytophthora d'un champ à un autre. Si necesitas más datos o continuar con la lista, avísame. Si tu has besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le moi savoir. Por supuesto, aquí continúa la lista con datos técnicos para combatir e identificar Phytophthora visualmente, comenzando desde el número 121. 121. Las lesiones foliares causadas por Phytophthora a menudo se manifiestan como manchas necróticas de color marrón oscuro o negro, que pueden expandirse rápidamente si no se controlan. 122. El follaje de las plantas infectadas por Phytophthora generalmente presenta un amarillamiento seguido de una necrosis de los márgenes de las hojas, que es un síntoma visual clave para su identificación. En el caso de las plantas de tomate, el síntoma visual más frecuente de infección por Phytophthora es el marchitamiento repentino, combinado con la pudrición de las raíces. Las raíces infectadas por Phytophthora se vuelven marrones y blandas, lo que se puede identificar visualmente al desenterrar las plantas y examinar el sistema radicular. 125. En los cultivos de pimientos, los síntomas incluyen un colapso rápido de la planta y la presencia de manchas oscuras y hundidas en las hojas, lo que permite una identificación visual temprana. 126. Las plantas infectadas por Phytophthora suelen mostrar signos de estrangulamiento en los tallos, con un cambio en la textura de la corteza que puede volverse viscosa o pegajosa. El uso de cámaras termográficas puede ayudar a identificar visualmente las áreas afectadas por Phytophthora, ya que la infección altera la temperatura de las plantas. En las zonas de suelo alrededor de las raíces infectadas puede observarse la presencia de un moho blanco o una capa de esporas, lo cual es un signo visual claro de la infección por Phytophthora. Los signos visibles de la infección por Phytophthora en el tallo incluyen el ennegrecimiento y la descomposición de la parte basal de las plantas, lo que lleva a su caída prematura. 130. En los cultivos de árboles, el síntoma más notable de Phytophthora es la exudación de resina desde la base del tronco y raíces, lo cual puede ser observado fácilmente. Aquí tienes la traducción al francés. 51. Les lésions foliaires causées par Phytophthora se manifestent souvent sous forme de taches nécrotiques de couleur brun foncé ou noir, qui peuvent se développer rapidement si elles ne sont pas contrôlées. Le feuillage des plantes infectées par Phytophthora présente généralement un jaunissement, suivi d'une nécrose des bords des feuilles, ce qui est un symptôme visuel clé pour son identification. Dans le cas des plantes de tomates, le symptôme visuel le plus fréquent d'infection par Phytophthora est un flétrissement soudain, accompagné de la pourriture des racines. Les racines infectées par Phytophthora deviennent brunes et molles, ce qui peut être identifié visuellement en déterrant les plantes et en examinant le système racinaire. 125. Dans les cultures de poivrons, les symptômes comprennent un effondrement rapide de la plante et la présence de taches sombres et enfoncées sur les feuilles, ce qui permet une identification visuelle précoce. Les plantes infectées par Phytophthora
montrent souvent des signes d'étranglement au niveau des tiges, avec un changement de la texture de l'écorce qui peut devenir visqueuse ou collante. L'utilisation de caméras thermiques peut aider à identifier visuellement les zones affectées par Phytophthora, car l'infection modifie la température des plantes. Dans les zones de sol autour des racines infectées, on peut observer la présence de moisissures blanches ou d'une couche de spores, ce qui est un signe visuel clair de l'infection par Phytophthora. 129. Les signes visibles de l'infection par Phytophthora sur la tige comprennent un noircissement et une décomposition de la partie basale des plantes, ce qui entraîne leur chute prématurée. 130. Dans les cultures d'arbres, le symptôme le plus notable de Phytophthora est l'exsudation de résine depuis la base du tronc et des racines, ce qui peut être facilement observé. Si necesitas más datos o continuar con la lista, avísame. Si tu has besoin de plus de données ou de continuer la liste, fais-le moi savoir. Por supuesto, aquí continúa la lista con datos técnicos para combatir e identificar Phytophthora visualmente, comenzando desde el número 131. Y la identificación visual de Phytophthora en plantas ornamentales a menudo incluye manchas marrones con bordes amarillos en las hojas, que son un signo temprano de la infección. 132. En los árboles frutales, el corte de ramas infectadas por Phytophthora revela una decoloración marrón o negra en la corteza, que es un indicio claro de la presencia del patógeno. Las plantas afectadas por Phytophthora en campos de arroz presentan un amarillamiento uniforme de las hojas, lo que se puede identificar visualmente durante el monitoreo de los cultivos. Las infecciones por Phytophthora en plantas de vid se caracterizan por la aparición de manchas acuosas en las hojas, que luego se convierten en necrosis, lo que ayuda en su identificación visual. Las pruebas visuales de la presencia de Phytophthora en el cultivo de papas incluyen la observación de un enfriamiento abrupto de las hojas, seguido de un marrón progresivo, especialmente en condiciones de humedad. La necrosis radicular producida por Phytophthora se observa a menudo en los cultivos de hortalizas cuando el sistema radicular se vuelve marrón y se empieza a descomponer, lo que se puede ver durante una inspección del suelo. 137. La descomposición del tallo de las plantas causadas por Phytophthora puede ser observada visualmente en cultivos de soja, donde los tallos presentan una textura blanda y un color negro cerca de la base. 138. En cultivos de caña de azúcar, las plantas infectadas por Phytophthora presentan manchas marrones en las hojas y un adelgazamiento de los tallos, lo que es visible durante las inspecciones de campo. 9. La presencia de esporas de Phytophthora en el suelo, aunque no es siempre visible sin microscopio, puede ser identificada visualmente por la alteración en el color del suelo cercano a las raíces infectadas. Las plantas infectadas por Phytophthora muestran una decoloración en los bordes de las hojas que se extiende a las áreas cercanas a las venas principales, lo que puede ser un indicio visible temprano de la infección. Aquí tienes la traducción al francés. 131. L'identification visuelle de Phytophthora sur les plantes ornementales inclut souvent des taches brunes avec des bords jaunes sur les feuilles, ce qui est un signe précoce de l'infection. Sur les arbres fruitiers, la coupe des branches infectées par Phytophthora révèle une décoloration brune ou noire de l'écorce, ce qui est un indice clair de la présence du pathogène. Les plantes affectées par Phytophthora dans les champs de riz présentent un jaunissement uniforme des feuilles, ce qui peut être identifié visuellement lors du suivi des cultures. Les infections par Phytophthora sur les vignes se caractérisent par l'apparition de taches aqueuses sur les feuilles, qui se transforment ensuite en nécrose, ce qui aide à leur identification visuelle. Les tests visuels de la présence de Phytophthora dans la culture